कराची स्टॉक एक्सचेंज के बाहर एक भिखारी बैठा था। मैं एक्सचेंज से बाहर आया। बीवी ने मुझे घर आने के लिए कहा था क्योंकि उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। मैं जैसे ही बाहर आया तो भिखारी ने मुझसे 50 रुपये मांगे। भूखा हूँ, अगर 50 रुपये दे दोगे तो सामने खड़ी चावलों की रेहड़ी से एक प्लेट चावलों की खा लूँगा और आपको दुआएं दूँगा। मेरी जेब में 500 के नोट थे और मैंने भिखारी से कहा कि मुझे माफ़ कर दो। वो मेरे पीछे ही पड़ गया। मैंने तंग आकर उसे धक्का दिया जिसकी वजह से उसका सर नीचे फर्श पर लगा और बेचारे के नाक से खून बहने लगा। मैं काफ़ी परेशान हुआ। अपनी गलती का मुझे एहसास हुआ। जल्दी से उस भिखारी को हस्पताल ले गया, उसकी मरहम पट्टी कराई और फिर उसे अपने दफ्तर ले आया। जेब से 500 का नोट निकाला और भिखारी की हथेली पर रख दिया। 500 का नोट देखकर वो काफ़ी खुश हुआ। मुझसे कहने लगा, साहब 500 मेरे लिए काफ़ी बड़ी रकम है। एक हफ्ते तक इससे गुजारा चल जाएगा, मुझे किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आपने मेरा फ़ायदा किया तो मैं भी आपका फ़ायदा करना चाहता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा दीजिए, आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हुआ। एक भिखारी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में क्या जानता है। खैर, उसके मशवरे पर मैंने मार्केट में पैसा लगाया और एक कंपनी के शेयर्स ख़रीद लिए। मुझे मेरी सोच से भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। मैं भिखारी को ढूंढने लगा। 3 दिन बाद वो मुझे नज़र आया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मार्केट ऊपर जाएगी। उसने अपना पुराना सा थैला खोला और उसमें से मैं कराची स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ही बैठा था जब मेरी बीवी फौजिया ने मुझे कॉल की। उसकी अचानक कॉल ने मुझे काफ़ी परेशान किया। वैसे तो ऐसी वो नहीं थी कि हर छोटी छोटी बात पर कॉल करती, कुछ न कुछ बड़ा ज़रूर था। वो रो रही थी, मुझसे यही कह रही थी कि जल्दी से घर पहुंचो। अचानक उसके मैदे में दर्द शुरू हो जाता था पिछले कई महीने से, लेकिन अब वो ठीक थी, ऐसा कोई सीन नहीं था। शायद आज भी दोबारा उसके मैदे में दर्द शुरू हुआ था। उसने कॉल की और रो कर बताया कि घर आ जाओ, और उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। मैं बार बार उसे कॉल कर रहा था लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। मैं दफ्तर से बाहर निकला, घर की तरफ जा रहा था। बाहर एक भिखारी बैठा था। उसने मुझसे 50 रुपये मांगे। मैंने जेब में हाथ डाला। मेरी जेब में 1000 और 500 के बहुत सारे नोट थे। लिहाजा भिखारी से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास पैसे खुले नहीं। लेकिन वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मुझसे कहने लगा कि 50 रुपये दे दो, चावलों की प्लेट खा लूँगा तो आपको दुआ दूँगा। मैंने उससे फिर कहा कि मेरे पास पैसे खुले नहीं, मेरी जान छोड़ दो। लेकिन वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। आखिरकार मेरी टांगों से लिपट गया और उसकी इस हरकत ने मुझे काफ़ी परेशान किया। मैंने उसे टांग से अलग किया तो वो सीढ़ियों से दूर जा गिरा और उसकी नाक पर चोट आई। मैंने देखा कि उसकी नाक से खून बह रहा था। अचानक मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे अपनी बीवी भूल गई और मैंने उसे सहारा दिया और उठाया। जब मैं उसे उठा रहा था तो वो मुझसे यही कह रहा था कि साहब अब तो आप चले जाएं घर। आपके 50 रुपये मुझे बहुत महंगे पड़े, लेकिन ये ज़ख्म जो आपने मुझे दिया ये मुझे कभी नहीं भूलेगा। मैंने उससे कहा कि बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी बीवी की वजह से पहले ही परेशान था और आप मेरे रास्ते की रुकावट बन रहे थे। मैंने उसे सहारा दिया, अपनी गाड़ी में बिठाया और हस्पताल ले गया। उसकी मरहम पट्टी कराई। काफ़ी खून बह चुका था जिसकी वजह से उसका सर चकरा रहा था। जब तक वो मुकम्मल ठीक ना हो जाता मैं घर नहीं जा सकता था। मैं उसके लिए अब काफ़ी परेशान था। मैंने उसे जूस पिलाया। उसके बाद मैं उसे एक अच्छे से होटल पर ले गया। शायद वो भूखा था इसलिए उसका सर चकरा रहा था, लिहाजा उसे खाना खिलाना भी ज़रूरी था। उसने पेट भर कर खाना खाया। उसके बाद मैं उसे वापस दफ्तर लेकर आया। मैं बार बार उससे माजरत कर रहा था जबकि वो मुझे ऐसा करने से रोक रहा था। बकौल उस भिखारी के कि मेरी इतनी औकात नहीं कि आप मुझसे माफ़ी मांगे, आप बड़े हैं, जबकि मैं तो एक मज़दूर हूँ और फ़कीर जो मांगता हूँ लोगों से। और मैंने आपका रास्ता भी रोका, आपको तंग किया, आपके सामने हाथ फैलाए और भीख मांगी। गलती मेरी भी थी। पेट की भूख इंसान को न जाने
क्या क्या कुछ करवाती है। मैंने जेब से 500 के कुछ नोट निकाले और उसकी हथेली पर थमा दिए, लेकिन अब वो मुझसे पैसे नहीं ले रहा था। बकौल उसके कि आपने मुझे एक अच्छे से होटल से खाना खिलाया, मुझे इज़्ज़त दी, मैं गिर गया तो मुझे हस्पताल ले गए और मेरा इलाज करवाया। मेरे लिए यही काफ़ी है। किसी एंगल से वो नहीं लगता था कि भिखारी है। बातें बड़ी बड़ी कर रहा था, काफ़ी अक्लमंद लगता था, लेकिन शायद हालात ने उसे भिखारी बना दिया था। मैं उसके बारे में मज़ीद जानना चाहता था। इससे पहले कि मैं उसके बारे में उससे कुछ पूछूं, उसने ऐसी बात की जिसने मुझे शशदर कर दिया। वो मुझसे कहने लगा कि इस दिन आप स्टॉक एक्सचेंज से बाहर आ रहे थे, काफ़ी परेशान थे, लगता है लॉस हुआ। शायद मेरी वजह से भी आपका नुकसान हुआ। मैंने आपका वक्त बर्बाद किया और ये चीज़, वक्त किसी का बर्बाद होना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वो मुझसे कहने लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, आप इसमें इन्वेस्ट कर लें, आपको फ़ायदा होगा। उसकी ये बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुआ। एक भिखारी जिसके फटे पुराने कपड़े थे, हालत से ऐसे लग रहा था कि जैसे पिछले कई महीनों से नहीं नहाया, वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आखिर क्या जानता है, मुझे इस बात का मशवरा आखिर क्यों दे रहा है। मैं उसकी बात पर मुस्कराया, फिर उससे कहा कि आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जिस पर वो मुझसे कहने लगा, साहब बस एक बार आप मेरी बात पर अमल करके तो देखिए, आपको फ़ायदा ना हुआ तो फिर कहना, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। मैंने उसे पैसे दिए, इज़्ज़त के साथ दफ्तर से रवाना किया और वादा किया कि आइंदा अगर आपके साथ सामना हुआ तो आपको खाली हाथ बिल्कुल नहीं भेजूंगा, बल्कि अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मेरे पास आना, मेरे सिक्योरिटी गार्ड को बताना। वो मुस्कुराकर कहने लगा, साहब दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो एक मोहताज भिखारी की मदद करना चाहते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि बाकी लोग भी मेरी मदद करके सवाब कमाएं। मुस्कुराता हुआ वो वहाँ से रवाना हुआ। मैं जल्दी से घर की तरफ रवाना हुआ। अपनी बीवी फौजिया के लिए पहले ही मैं काफ़ी परेशान था। 4 घंटे गुजर चुके थे। 4 घंटे पहले उसने कॉल की थी, वो मुझ पर नाराज़ थी। मैंने आने में काफ़ी देर कर दी थी। घर पहुंचा तो देखा कि फौजिया घर में मौजूद नहीं। इधर उधर नज़रें घुमाई, लेकिन घर खाली था। पड़ोसन खाला से पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारी बीवी जा चुकी है, तकरीबन 2-3 घंटे पहले वो मैके चली गई, काफ़ी तुझसे नाराज़ थी। पता नहीं तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया जो नाराज़ थी। वो मुझसे पूछने लगी, क्या तुम्हारी दोबारा लड़ाई हुई? मैंने उससे कहा, नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं। मैं उसे मैके से लेने गया तो हालात वहाँ भी काफ़ी कशीदा थे। फौजिया का वालिद, उसके भाई सब गुस्से में थे और फौजिया की माँ ने तो मुझसे बात तक ना की। फौजिया की माँ तो मुझे पहले ही बातें सुनाती थी, मुझसे यही कहती थी कि तुमने हमारी बेटी को परेशान किया, क्या ये रिश्ता करके हमने गलती की? तुम मेरी बेटी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, आए दिन उससे झगड़ते हो। मगर मैं उसकी बातें सुनकर खामोश रहता था। मगर आज पहली बार अपने ससुर का गुस्सा देखा। वो काफ़ी गुस्से में था। मुझसे कहने लगा कि अरशद मियाँ, ये तुमने क्या किया, क्या ड्रामा लगाया हुआ है? मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करना चाहता, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी इसका घर बर्बाद करने में। इसका सारा जेवर बेचकर खा गए। तुमने तो वादा किया था कि जो जेवरात तुमने मेरी बेटी के फ़रोख्त किए मजबूरी में, कारोबार के खसारे में, ये एक दिन वापस कर दोगे, बल्कि इससे भी अच्छे जेवरात बनाकर मेरी बेटी को वापस करोगे। मगर अफसोस कि ऐसा कुछ ना हुआ। पिछले 4 साल गुजर चुके हैं, कभी मैं अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी ना देख सका। तुमने अपना वादा पूरा ना किया। जब मैं अपनी बेटी के कपड़ों को देखता हूँ मुझे बहुत अफसोस होता है। 2-2, 3-3 साल पुराने कपड़े पहनती है, जबकि मैं अगर अपनी बेटी को कपड़े ख़रीद कर भी दूँ तो वो कबूल नहीं करेगी। घर के हालात ठीक होने के बजाय तुम्हारे ख़राब हो रहे हैं। अब फौजिया को तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा। मैंने अपने ससुर की बहुत मिन्नत की, लेकिन उसने मेरी बात ना मानी। अपनी बीवी से मिलना चाहता था। मेरी बीवी मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। मैं घर वापस आया। घर में खाना पका हुआ नहीं था, लिहाजा होटल से मैंने खाना खाया। मैं अपने घर के लिए, मेरे घर में कोई मुलाजमा नहीं थी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरे पास तो ऐसे पैसे नहीं थे, लिहाजा खुद ही घर में कपड़े धोने लगा, झाड़ू दिया, सुबह नाश्ता बनाया और खाकर ऑफिस चला गया।
अचानक उस भिखारी, जिसका मैं अभी तक नाम तक नहीं जानता था, उसकी बात मेरे दिमाग में आई। अपनी किस्मत को आजमा चुका था, कई बार खसारे में गया था। कुछ पैसे थे जो बैंक में जमा थे, शायद ये आखिरी पैसे मेरे पास थे। मैंने मार्केट में वो लगा दिए, कुछ कंपनी के शेयर्स ख़रीदे जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानता भी नहीं था। बस दोस्तों की ज़ुबानी मुझे उस कंपनी के बारे में पता चला था। 2 दिन बाद कंपनी के शेयर्स अचानक ऊपर आए। मुझे ज़िंदगी में इतना प्रॉफिट नहीं हुआ था जो उस बार हुआ। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक साथ मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सबसे पहले मैं अपनी बीवी फौजिया को राज़ी करना चाहता था। वो मुझसे नाराज़ थी क्योंकि उस घर में अकेला मैं नहीं रह सकता था। घर की दीवारों से मुझे खौफ महसूस होता था और मैं जल्द अज जल्द फौजिया को अपने घर वापस लेकर आना चाहता था। मैंने उसके लिए सबसे पहले ज़ेवरात बनवाए। एक सुनार की दुकान पर गया और जदीद तर्ज के ज़ेवरात उसके लिए मैंने बनवाए। उसके अलावा काफ़ी अरसा बाद बीवी के लिए मैंने शॉपिंग की। मैं उसकी पसंद से वाकिफ़ था लेकिन कभी उसकी ख्वाहिश पूरी ना कर सका। जिस तरह के कपड़े वो पहनना चाहती थी उसी तरह के मैंने कपड़े ख़रीदे। ज़ेवरात और कपड़े लेकर मैं दोबारा मेके जा पहुंचा। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरा ससुर उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन अगर वो घर पर होता तो शायद धक्के देकर मुझे वो घर से निकाल देता, क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में था और मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और मैं उससे खौफ महसूस कर रहा था। दरवाज़े पर आया तो सास ने मुझे देखा। वो मुझसे कहने लगी कि तुम दोबारा आ गए, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ नहीं आना। मेरी बेटी से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर अचानक उसकी नज़र मेरे हाथों पर पड़ी। मेरे हाथों में फौजिया के लिए नए कपड़े और ज़ेवरात का डब्बा था। सबसे पहले मैंने वो डब्बा खोला और अपनी सास को वो डब्बा दिखाया और ये बताया कि फौजिया के लिए मैं नए ज़ेवरात लेकर आया हूँ, उससे भी महंगे हैं, जो मैंने फ़रोख्त किए। सास की नज़र जैसे ही ज़ेवरात पर पड़ी तो उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। उसके लहजे में अब बदलाव आ चुका था। जो औरत मुझ पर चिल्ला रही थी, गुस्सा थी, जिसकी आंखें लाल हो रही थीं, और अब प्यार से कहने लगी कि बेटा, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर तुम घर बसाने की बातें करते हो तो तुम्हें फौजिया का ख्याल रखना चाहिए था। फिर उसने फौजिया को आवाज़ दी, जो पहले ही खिड़की से सब कुछ देख चुकी थी और सुन चुकी थी। वो अपनी माँ से कहने लगी, मैं तो किचन में चाय बना रही थी, अभी आ रही हूँ। मुझे देखते ही उसने किचन में चाय बनाना शुरू की, मुस्कुराहट के साथ मुझे सलाम किया और चाय पेश की। फिर मैं अपने ससुर का इंतज़ार करने लगा ताकि उससे भी मिलकर जाऊँ। लहजे बिल्कुल बदल चुके थे और वजह मैं जानता था। वजह मेरे हालात थे, मेरा पैसा था। फौजिया को लेकर मैं घर वापस आया। वो मुझसे माजरत करने लगी और यही कहने लगी कि लोगों की बातें सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी थी, मैं चिड़चिड़ी हो चुकी थी और मुझे गुस्सा आया। ख़ासकर हमारी जो ये खाला है, खाला पड़ोसन सहुरा, ये हर वक्त मुझे आपके ख़िलाफ़ उकसाती थी। वो मेरी माँ की उम्र की थी लेकिन मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन ये हकीकत है, आप मेरी बात का यकीन करें, वो मुझे आपके बारे में बहुत उकसाती थी। पता नहीं उसे क्या हासिल होता अगर हमारा घर टूट जाता। उस दिन मुझे गुस्सा आया जब उसने मुझे कहा कि बेटी तुमने तो क्या किस्मत पाई है। अपनी बेटी के बारे में वो बता रही थी कि उसका शौहर उसका कितना ख्याल रखता है। मेरा दामाद बहुत अच्छा है, काश अकील भी तुम्हारा उतना ही ख्याल रखता। लेकिन तुम्हारे कपड़े देखकर मुझे वाकई अफसोस होता है। हमारे घर में जो मुलाजमा काम करती है उसके कपड़े भी तुमसे बेहतर हैं। उसकी बातें सुनकर मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था, तबीयत बिगड़ चुकी थी। फिर मैंने आपको कॉल की, दिल में यही था कि जब आप घर आ जाएंगे तो फिर आपसे लड़ाई करूंगी, गिले शिकवे करूंगी। एक एक करके आपकी सारी ज़्यादतियाँ बातें मुझे याद आने लगी। लेकिन फिर आपने वापस आने में देर कर दी तो मैं खुद ही वापस अपने घर चली गई। मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा किसी की बातों में नहीं आऊँगी, आपसे लड़ाई नहीं करूँगी, मैं आपसे रूठ कर कभी नहीं जाऊँगी। बीवी के वापस आने पर मैं काफ़ी खुश था। खुशगवार मूड में नाश्ता करके मैं घर से निकला तो खाला सुगरा उसने मुझे गेट से ही देख लिया। फिर मुझसे कहने लगी कि फौजिया वापस आ गई। चलो अच्छा हुआ, मैं छत पर खड़ी कल तुम्हें देख रही थी। तुम अपने लिए नाश्ता बना रहे थे और सीहन में झाड़ू दे रहे थे। मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगा। मैंने खाला पड़ोसन से कहा कि
किसी के घर बर्बाद होने पर खुश होना सबसे बड़ी हमाकत है। मुझे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। फौजिया को आप मेरे खिलाफ उकसाती थी, ये आपने अच्छा नहीं किया। हमारे घर में आज के बाद मत आया कीजिए, लेकिन अगर आना भी है तो मेरी बीवी को मेरे खिलाफ मत भड़काया करें। आपकी मेहरबानी होगी। आपकी भी बेटी है, अगर उसका घर बर्बाद हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। मैंने खाला को जली कटी सुनाई और फिर उसकी तलाश में निकल पड़ा, जिसका अपने आप को मौसन समझता था, जिसके मशवरे पर यह सब कुछ हुआ। मेरे सारे काम ठीक हुए। मार्केट से भी कभी मैंने पैसा इतना नहीं कमाया था, लेकिन उसके मशवरे पर अमल किया, खूब कमाया। ये अच्छा वक्त था इन्वेस्ट करने का। ये महज कोई इत्तेफाक था या वाकई ही वो जानता था मार्केट के बारे में कि उसके शेयर्स बढ़ेंगे। सारा दिन उसे तलाश करता रहा, लेकिन वो मुझे ना मिला। तकरीबन 48 घंटे की मेहनत के बाद मैंने दरबार के सामने उसे देखा। दरबार के अहाते से वो बाहर आ रहा था। उसके हाथ में चावलों का वो शापर था, बाल बिखरे हुए थे, फटे पुराने कपड़े, दीवार के साथ टेक लगाकर वो चावल खाने में मसरूफ़ था। मैं उसके पास आया, सलाम किया, उसके सामने बैठ गया। मैंने उसे बताया कि मुझे बहुत मुनाफा हुआ, ज़िंदगी में पहली बार मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, वो भी आपके मशवरे पर। और आपकी हालत तो ऐसी बिल्कुल नहीं लगती कि आप स्टॉक एक्सचेंज या फिर मार्केट के बारे में इतना जानते हैं। आपने मुझे इस बात का मशवरा क्यों दिया? क्या आप वाकई आपके पास नॉलेज था इस बात का, इस हकीकत से वाकिफ़ थे कि मार्केट ऊपर जाएगी? मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कराने लगा। मुझसे कहा, किसी का हुलिया देखकर इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो कितना आदमी काबिल है या फिर पागल। मैं अपने ज़माने का एक काबिल तरीन शख्स था, कामयाबी का कुलिया जानता था, फिर भी बुरी तरह नाकाम हुआ। मेरे पास तो सब कुछ था, मुआशरे में मेरा मकाम था। लोग किसी भी कारोबार करने से पहले मुझसे मशवरा लेते थे और मेरे मशवरे से वो अक्सर कामयाब भी हो जाते थे। फिर अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया। अचानक उसकी बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ कि वो एक तालीम याफ्ता इंसान है। मैंने उससे उसका नाम पूछा, ये भी पूछा कि आपकी ये हालत कैसे हुई। वो मुझसे कहने लगा कि मेरा नाम इब्राहिम चांडियो है, मैं घोटकी शहर के अंदर प्रॉपर्टी का काम करता था और मार्केट के बारे में काफ़ी जानता था। मेरे कई प्लाट थे और घर भी थे। इसके अलावा मैंने ज़ाती मार्केट बना रखी थी, जिसके अंदर एक दुकान भी थी। मैंने अपना दफ्तर बनवाया हुआ था। जिस तरह आज मैं भीख मांगता हूँ और भीख मांगते हुए आज पहली बार आपसे मिला हूँ, इसी तरह एक बार मैं अपने दफ्तर में बैठा था। मेरे दफ्तर में एक नौजवान खूबसूरत सी लड़की भीख मांगने के लिए दाखिल हुई। मेरे दफ्तर में 2-3 लोग और भी बैठे हुए थे जो कि मेरे करीबी दोस्त थे, जिन्होंने मेरी ही मार्केट में दुकानें किराए पर ले रखी थीं। मैंने किराए में काफ़ी रियायत भी की थी। इतने लोगों के सामने जब लड़की ने भीख मांगने के लिए हाथ फैलाया तो मैंने भी देने से पहले लड़की के नाजुक अज़ा को छुआ। लड़की ने सख्त रद्दअमल दिखाया और मज़ाहमत की। मैंने देने से इनकार किया। लड़की रोने लगी और आंसू बहाते हुए एक बार फिर मेरे सामने हाथ फैलाने लगी। मैंने अपनी शैतानी हवस को तस्कीन देने के लिए उसको छुआ और खैरात दे दी। वह लड़की मेरे दफ्तर से निकली और फिर मेरी ही मार्केट में बनी हुई दूसरी दुकानों से खैरात मांगने लगी। वो शक्ल से काफ़ी खूबसूरत थी और मजबूर लग रही थी। मेरे पास जो दुकानदार बैठे थे वो भी उठकर अपनी दुकानों में चले गए। उसके बाद वो लड़की रोज़ आने लगी, उसे यहाँ से कुछ न कुछ हासिल होने लगा। मैं उसके साथ रोज़ाना ऐसी गंदी हरकत करता, यहाँ तक कि एक बार मैंने उसको कहा कि अगर तुम मेरी जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी ये बात सुनकर वो काफ़ी हैरान हुई और थोड़ी देर सोचने लगी। फिर मुझसे कहा कि ठीक है, आप बताएं मुझे क्या करना होगा। मैं खुश हुआ कि लड़की मान गई है, वो पैसों की खातिर कुछ भी करेगी। मुझे लगा कि पैसों की उसे ज़रूरत है, वरना यूँ भीख ना मांगती। वो मुझसे कहने लगी, ठीक है, मुझे आप जगह बताएं जहाँ मुझे आना है। ये सुनकर मैं खुश हो गया। मेरा एक फ़्लैट खाली था। मैंने लड़की को उस फ्लैट का एड्रेस दिया और वक्त भी बताया कि वहाँ किस वक्त आना है। लड़की ने हाँ में हाँ मिलाई और फिर एड्रेस लेकर वहाँ से चली गई। मैं फ्लैट में पहुँच चुका था। मैं लड़की से पहले ही वहाँ पहुँच चुका था, उसका इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो आई, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर एक बेयकीनी और खौफ था। जैसे उसे छूने लगा, बेलिबास करने लगा।
تو اس نے مجھے زور سے پیچھے دھکا دیا اور کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے اللہ تعالیٰ سے خوف محسوس ہوتا ہے، میں مجبور ضرور ہوں لیکن ایسا نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگنا شروع ہوئی۔ میرے تمام خوابوں پر تو پانی پھر چکا تھا۔ پھر یہی سوچ رہا تھا کہ اب وہ دوبارہ آفس میں بھی نہیں آئے گی اور ہمیں تو اسے چھونے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ وہاں اگلے دن ہی آئی اور بھیک کے بدلے اب بھی میں اس کے جسم کو چھونے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، بلکہ میں نے باقی دکانداروں کو پہلے سے بھی زیادہ اس لڑکی کے ساتھ حرکات کرنے پر اکسایا۔ میرے دیکھا دیکھی اور میرے اکسانے پر باقی دکانداروں نے بھی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکات کرنا شروع کی، اور اس عمل کے بدلے وہ اتنی بھیک دیتے تھے کہ لڑکی میری مارکیٹ سے 200-300 لے کر ہی نکلتی، مگر اس کے عوض اس سے جس اذیت سے گزرنا پڑتا، جس کی وجہ سے جب تک وہ میری مارکیٹ میں رہتی اس کی آنکھوں سے بس آنسو ہی بہتے رہتے، مگر اس کے باوجود کبھی وہ روزانہ میری مارکیٹ میں آتی اور بھیک مانگتی۔ مجھ سمیت کئی دکاندار لڑکی کے جسم کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے سب نے لڑکی کی کھوج لگانا شروع کر دی اور جیسے تیسے کر کے لڑکی کے گھر کا ایڈریس ڈھونڈ لیا، اور اب لڑکی کی کمزوری یا ایسی مجبوری ڈھونڈنے لگے جس کی وجہ سے اس کے جسم کو وہ پا سکیں۔ ہم ابھی اس کی کمزوری ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ ایک دن لڑکی مارکیٹ سے بھیک مانگنے آئی، اور اس دن وہ باہر سے ہی روتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی، مگر مجھ جیسے درندوں کو اس کے آنسوں سے کیا لینا دینا تھا؟ اس کے آنسوں سے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ یہ آنسو تو روز کے تھے، ہمارے سامنے وہ آنسو بہاتی تھی۔ میں نے اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد روزمرہ کے معمول کے مطابق اس کو بھیک دے دی۔ آج اس نے 50 روپے زیادہ کا تقاضا کیا۔ میں نے 50 روپے زیادہ کے بدلے اس کو زیادہ دیر تک چھونے کا مطالبہ کر دیا۔ لڑکی نے میری بات مان لی اور ہاتھ سے جہاں تک ممکن تھا میں نے اس بیچاری لڑکی کا اتصال کیا اور اسے 50 روپے زیادہ دیے۔ یہ اسی طرح ہوتا رہا اور اسی طرح آج اس نے ہر دکاندار سے 50 روپے زیادہ بھیک مانگنے کا تقاضا کیا تھا، اور میری طرح ہر دکاندار نے ہی بدلے میں زیادہ دیر تک اس لڑکی سے غلیظ حرکت کی اور اس کو 50 روپے زیادہ دے دیے۔ اس دن کے بعد لڑکی مڑ کر ہماری مارکیٹ میں بھیک مانگنے کے لیے دوبارہ نہ آئی۔ جب ایک ہفتہ مسلسل گزر گیا، مجھ سمیت باقی ہوس کے پجاریوں نے لڑکی کے نہ آنے کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ جب معلوم کرنے کی خاطر لڑکی کے محلے میں جا پہنچے تو پتہ چلا کہ لڑکی جس دن آخری بار بھیک مانگ کر 50 روپے زیادہ لے کر گھر آئی، اسی دن اس نے خودکشی کی تھی۔ خودکشی، اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا پتہ چلا کہ لڑکی کا ایک معذور بھائی بھی تھا جو اس دن فوت ہو گیا تھا۔ لڑکی نے جو 50 روپے سب لوگوں سے زائد مانگے تھے، ان پیسوں سے اس نے بھائی کے لیے کفن خریدنا تھا۔ لڑکی نے وہ پیسے لا کر میت کو غسل دینے والے آدمی کو دیے اور ساتھ ہی بتایا کہ رات کو اس کا بھائی فوت ہو چکا ہے، اس پیسوں سے ان کے بھائی کے کفن خرید کر اس کے بھائی کو غسل دے کر کفن کرنے کا انتظام کیا جائے۔ اس آدمی نے وہ پیسے لڑکی سے پکڑے، ایک آدمی کو کہا کہ لڑکی کے بھائی کی موت کا اعلان کروایا جائے، اور خود کفن خریدنے کی خاطر وہ بازار چلا گیا۔ اہل محلہ جب لڑکی کے بھائی کے موت کا سن کر اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ لڑکی گلے میں پھندا ڈالنے چھت کے ساتھ جھول رہی تھی۔ اس کی روح جسم سے پرواز کر چکی تھی، جبکہ ساتھ ہی وہ بستر پر لڑکی کے معذور بھائی کی لاش بھی پڑی تھی۔ تمام محلے والے شرمسار تھے۔ ہر شخص اپنے آپ کو اس بات کے لیے مجرم سمجھ رہا تھا، لیکن زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کر رہا تھا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ ہمارے محلے میں 2 یتیم بہن بھائی رہتے ہیں، اور بھائی تو معذور ہے۔ بہن کو اپنے بھائی کو پالنے کے لیے بھیک مانگنی پڑتی تھی۔ اگر سب مل کر ان کی مدد کرتے تو کر سکتے تھے اور زیادہ خرچہ بھی نہیں ہونا تھا، مگر اس نفسا نفسی کے عالم میں ہر کوئی اپنے ہی مسائل میں، کاموں میں مصروف تھا۔ کسی شخص نے ان بہن بھائیوں کے بارے میں نہ سوچا، نہ ہی ان کے حالات جاننے کی کوشش کی، مگر اب سارے سر جھکائے وہاں کھڑے تھے۔ اس موقع پر امام مسجد نے سب لوگوں پر لعنت کی اور ان سے یہی کہا کہ تم محلے والے انشاءاللہ ضرور جہنم کا ایندھن بنو گے۔ تم لوگوں کو ذرا بھی شرم نہ آئی؟ تمہارے بچے تو پیٹ بھر کر سو جاتے تھے، مگر تم نے ان یتیموں کے بارے میں کیوں نہ سوچا؟
وہ سب لوگوں کو لان تان کر رہا تھا، مگر ماسٹر صاحب سے یہ باتیں اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے امام مسجد سے کہا کہ مولوی صاحب، آپ میری بات کا جواب دیں ذرا۔ آپ ہم پر لعنت کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی، لیکن اپنے گربان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ آپ نے ان بہن بھائیوں کے لیے کیا کیا؟ کب ان کی مدد کی؟ آپ بھی تو پچھلے 20 سال سے اسی محلے کے باشندے ہیں، اسی محلے کی مسجد کی امامت کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے محلے دار ہی ہیں۔ امام صاحب نے یہ بات سنی، پھر خاموش ہو گیا۔ ہر کوئی ایک دوسرے پر لعنت کر رہا تھا، مگر اپنے گربان میں نہیں جھانک رہا تھا۔ اس حمام میں سارے ہی ننگے تھے، سب لوگ جانتے تھے کہ وہ یتیم بہن بھائی بہت مجبور تھے اور ہم ان کے مجرم ہیں، مگر سب سے زیادہ مجرم ہم لوگ تھے اور میرے آفس والے، جو حقیقت سے واقف نہیں تھے، اس لڑکی کی مجبوری کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی اس کے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے۔ یہ سوچتے بھی نہیں تھے کہ لڑکی کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ میں نے تو کوشش بھی کی تھی اسے فلیٹ تک لے جانے کی، اور پھر لڑکی وہاں سے واپس آئی، لیکن اس کے جسم کے ساتھ اس کو چھونے سے باز نہ آیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی اکسایا تھا، میرے اکسانے پر وہ بھی بیچاری لڑکی کو بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ سب سے بڑا مجرم تو میں تھا، یقیناً اس لائق تھا کہ مجھے گلیوں میں گھسیٹا جاتا، مجھے پتھر مارے جاتے، سنسار کیا جاتا، لیکن میں تو معاشرے کے لیے اب بھی بہت معزز تھا۔ لوگ میری بہت عزت کرتے تھے، میرے اندر سے واقف نہیں تھے کہ کتنا مکار شخص ہوں میں۔ لڑکی نے خود اپنی کوشش سے اس کے لیے کفن کا بندوبست کیا۔ اپنے طور پر لڑکی نے غسل دے کر تیل پاؤڈر وغیرہ خریدا، بالوں کو کنگھی کر کے گھریلو حالات کی نسبت بہتر کپڑے پہنائے، اور لڑکی کے بھائی کی لاش اکڑ چکی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ لڑکی کا بھائی پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، اور لڑکی نے اپنی تئیں اسے غسل وغیرہ دے کر اس کے جسم کی صاف کر کے اسے لٹا دیا تھا، اور پھر بھیک مانگنے کے لیے وہ مارکیٹ بھی گئی تھی۔ آج مارکیٹ میں داخل ہونے سے پہلے ہی لڑکی کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کی وجہ یقیناً اس کے گھر میں پڑی ہوئی اس کے معذور بھائی کی لاش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج اس نے سب سے 50 روپے زیادہ مانگے تھے، اور اس کے عوض زیادہ دیر تک اسے شیطانی درندوں کی ہوس کا نشانہ بننا پڑ رہا تھا۔ جب اس کے اندازے کے مطابق لڑکی نے اپنے اور اپنے بھائی کے کفن کے لیے پیسے جمع کر لیے تو وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس نے وہ سارے پیسے جا کر اس شخص کو دیے جو مردہ لوگوں کو غسل دیتا تھا۔ اس کے بھائی کے کفن کا انتظام کرنے کو کہا۔ بعد میں آ کر خود پھندے سے جھول گئی، کیونکہ آج اس کے زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس کے زندہ رہنے کا مقصد ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ فقط اپنے معذور بھائی کی وجہ سے مجبوری کے طور پر زندہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی موت کے بعد اس دنیا میں انسان اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس دنیا کے انسان نما بھیڑیے اسے نوچ کھائیں گے، کوئی بھی اس کی خبر گیری نہیں کرے گا، اور اس کا بھائی بستر مرگ پر تڑپتا ہوا بھوک اور پیاس سے مر جائے گا۔ لوگ اس کے بھائی کے لیے کفن کا انتظام بھی تب کریں گے جب اس کی لاش سے تعفن اٹھنے لگے گا۔ اپنے بھائی کا پیٹ بھرنے کی خاطر جس طرح کی اذیت کا سامنا کر کے وہ لڑکی بھیک مانگ لیتی تھی، یقیناً اس نے کئی بار اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کے بارے میں بھی سوچا ہوگا، تاکہ وہ دونوں بہن بھائی اس ظالم دنیا سے نجات پا جائیں۔ مگر بھائیوں میں تو بہنوں کی جان بستی ہے، پھر چاہے کوئی گونگا ہو یا بہرا، لنگڑا، اپاہج، معذور ہی کیوں نہ ہو، بہنوں کے لیے سب بھائی برابر ہیں، اور وہ اپنے بھائی کی جان کیسے لے سکتی ہیں؟ اس لیے وہ چپ چاپ ہماری درندگی سہ لیتی تھی، اور گھر آنے سے پہلے اپنے آنسو پوچھ کر مسکراتی اور داخل ہوتی، تاکہ اس کا بھائی اس پر بیتی قیامت اور ظلم کو نہ جان سکے۔ ورنہ کوئی بھی غیرت مند بھائی ایسا لقمہ پیٹ میں اتارنے سے پہلے وہ بھوک سے ہی مرنا پسند کرے گا جس لقمے کے لیے اس کی بہن کو مجھ جیسے درندے نوچتے تھے۔ آج اس کا بھائی اپنی موت آپ مر گیا ہوگا تو لڑکی کے زندہ رہنے کی وجہ اور مجبوری بھی مٹ گئی ہوگی، اس لیے آج اس نے اپنے بھائی کے کفن کا انتظام کرنے کے بعد خود کو بھی زندگی کی سزا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی۔ اس نے تو موت کو گلے لگا کر دنیا کے عذاب سے جان چھڑا لی، لیکن میری زندگی کا عذاب شروع ہو چکا تھا۔ میں جوا کھیلنے لگا، جوئے میں اپنی ساری مال دولت ہار گیا۔ وہ دولت جو مجھے میرا اللہ عطا کرتا تھا، میں اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق پر خرچ بالکل نہیں کرتا تھا۔ وہ دولت اپنے ہاتھوں سے میں نے ایک جواری کو دے دی۔
میرے بچے جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے اور عیش کے عادی تھے، جب فاقوں کی نوبت آئی اور فاقوں پر مجبور ہوئے تو انہوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا، مجھے گھر سے نکال کر باہر کیا اور خود محنت مزدوری کرنے لگے۔ میں نے اپنی اولاد کی لاکھ منت سماجت کی، مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، اس مشکل کی گھڑی میں میرا ساتھ دو، لیکن انہوں نے مجھے اضافی بوجھ قرار دے دیا۔ میرے ہی شہر میں کوئی شخص پہچاننے کے لیے مجھے تیار نہیں تھا۔ میں جس کے سامنے بھی بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا تھا، وہ شخص میرے ماضی اور لڑکی پر بیتے اس ظلم سے واقف تھا، اس لیے مجھے کوئی آدمی خیرات تک دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجبوراً میں یہاں آ گیا۔ آج جب آپ کے سامنے میں نے ہاتھ پھیلایا اور آپ نے مجھے دھکا دیا تو مجھے میرا ماضی یاد آ گیا۔ میں سوچنے لگا کبھی جب میرے سامنے بھی کوئی ہاتھ پھیلاتا تھا تو ان کی بھی مجبوری تھی، لیکن میں ان کی مجبوری سے کس طرح فائدہ اٹھاتا تھا۔ مخلوق خدا پر کیے گئے ظلم کی وجہ سے آج میں خود خالق کی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نظام یہاں پر رک جائے، کل کو کہیں میری جگہ پر آپ نہ کھڑے ہو جائیں۔ عقیل صاحب بتاتے ہیں کہ میں اس کی بات سن کر لرز چکا تھا، اس سے دوبارہ معافی مانگی، حالانکہ پہلے بھی میں اس سے کئی بار معافی مانگ چکا تھا، اور ساتھ ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، اس کا رحم، اس کی مغفرت اس کے غضب پر غالب ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، لیکن یاد رکھنا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہیں اس سے بھی بدتر حال میں کر دیتا۔ تم نے جو ظلم کیا اس نے مجھے اندر سے جلا دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی میں نے اس کی پوٹلی اٹھائی، اسے عزت کے ساتھ دروازے تک چھوڑا اور کہا کہ کوشش کرنا آئندہ تم اب میرے سامنے نہ آنا، تمہارے حصے کا صدقہ خیرات بھی میں باہر سیکورٹی گارڈ کو پکڑا دوں گا، وہ تمہیں دے دے گا، تم بھوک سے نہیں مرو گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ جب بھی آؤ گے تمہیں کچھ نہ کچھ دیا جائے گا، لیکن کوشش کرو ہر آدمی کو اپنی یہ بات بتاؤ تاکہ طاقت دولت پر فخر کرتے ہوئے فرعون بنے ہیں یہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ دولت در حقیقت ان کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور یہی بہتر ہے کہ اس دولت کو مخلوق خدا پر خرچ کیا جائے، ان پر لگایا جائے جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ ابراہیم چانڈیو کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، دیر سے صحیح لیکن اب اسے اس بات کا احساس ضرور تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ انسان کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنا کمزور ہے، اس فانی دنیا میں وہ بہت مختصر عرصے کے لیے آیا ہے اور یہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ اگر وہ اپنے عمل، اپنے الفاظ سے دوسروں کو تکلیف دے گا تو کل کو اسے بھی یہ ساری تکلیفیں برداشت کرنا ہوں گی۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔